la diye gire uka siga foke damuni anga siga anga kuma président aga hakili manini aga di maldeuma am be hakili bale kelen doroni ka be sigili me be ka président doroni kono aga hakili mandawma en fait ka siga sigi sinon lende ni mo bora ame balo chokodi ne ba ale be luanseri la on yere be luanseri la on deyri me be luanseri la na on ba mana fere ka on sauter sara on deyri me be ni la na mana duru tanta nyimi on ti balo na fara ko nga to so kono ti e sa cheganya munu me wili ku be na wili ka jamana nyakami u flene u seka ali santa ka be balo ate foi kula andu flene na ma bo domina kana baraka ante balo bo malien aya la jambe maldini ambe deyri me ba sintigeri ka na kira te ka ate ka mo wala abka awnila awni malien yi ayra selke gelam ko na benye bala enno mo sita ka ki isa ko na dumuni sora ka du ote no bona fara ka klaka manga fena wuli amano awan be ala de dilla ala ka jisma ka fry amena manga yere la balo de la no ameni feri ne benga nani nga malo de sa meta biso tugli ka kanga du awan nga la inte manga ngoni uwolo la ko na be mu akona obo bita ka to ya mo be fana be fuko atekuro male bi ka male blone do atabi na yera wolo wula do da be la safa ka barka ala ka barka ala ka onna fala mala ala ni ala kira barka amanda una bi munu ba fe ka dape ala ka dape were ka ala ku were tachi an goni be here de yini here ka do ko baran de umbe ya amodo umbe ya ko mbe se ka sintana dafa ka barka do jamana na ka kelebla ka kele dafa ka jamana nya wure ka damu on te bala u fe sintana na fa fo itala. Les gens ne vont pas comprendre parce que moko ka degunta ka wakati jatemne gelabe moko ka wakati jatemne degume moko ka wakati ko ta ko keleke bere parce que jamana degumba to de kacha beba do bien kurabo teta woyoko beba do kele ça coûte très cher Mali ni Burkina ka kele kere anno machimi da do ala ko fanta jamana flaka kele be ba kele bana parce que kele moyen ta amulu donc ka ujum nous profiter au degun wono sinon face au côté ou dap me tout là te ko dogole ala kama tombe ka ojim molongo première dame ne ma financer amalona nyon ani wari ayre ma foko ali be ka du kono cheba le do donc en bébé donc il est venu de la nature ce n'est pas un leader donc ka ojim ko nunu ne kon me jigi jamana nyema la ni ko nga kuma kare kono kuma la ni jamana kalfali la il faut assumer comment à ce niveau ma quoi parce que betse ka ke nyema al almami mo de bi ko ni moko bori ko be ke yere mamiere donc ka ojim ko nunu c'est-à-dire a tora ka négliger de faire fanga soro parce que ni jamana de famba ka dekunta kibo ke keleke bere iba do fanga keleka di ni fanga de meni ba même pour malanya ambalom no mo bo rocha vraiment wadda la mai choro mo mo gudne ga abo akita luta banare malikula andem sonu nem nali na achi asamlo jini kamali bragaro jini kamali fon jini abe konila choro mo no nya fe akancha be ga gouvernement ge ni mo be ga président oli wa sigi aga kuma fitina e wa fo anata kari anata fe e sa buli sa buli den sa bulle njoti ta ga dentro ame mo fo ame démocratie wakati la be ga bo anga franga wa aga sigi aga kuma mali dirigeant no président ça va de boulot ibega nyoro shirfo mam digo o ça va ga sigi wa kuma ni mo be wa champo nyana jamna ban dingo wona président Clint sira namra ro jini kan keta ko ibega de fagata ibega weta président ramna o tsira atanga masigi akuma ka ben ka sulna ni jamna na sira wo dingona ata no trabule atanga moke kela na fatalare no ka an ka sirani be tasma jeni mi ka sirala ni ne ko bi akadi nyen ngalon tige minu pura ba swa yala wallahi ne di ko ni fengan no wallahi ala ni aso islamado umma ka kana an ka foitala o ka an ka sira ba ya an ka tanka barawla ni baranyinu de an fo de pan faw an be lem posrat ba wuye fo kana bila
kalanba t'a na fɛn t'a na an bɛna baara ɲini de kɛ ka wari sɔrɔ ka tila ka sira tigɛ na k'olu bɛ yige ka bin an mun ka mun b'o la. jamana ci ala ka bɛɛ kisi a ma ala k'an tanga aw bɛ ka minnu fɔ minnu ye mɔgɔw labɔ ka yɔrɔw ci mɔgɔ ma ju la olu ko ko mɔgɔw ka bɔ i dun ye mɔgɔw labɔ ka jama labɔ i bɔ tiɲɛni kama i y'a mɛn tiɲɛni minnu kɛra u bɛɛ regrettera an bɛɛ regrettera a ye mun fɔ nin ye tiɲɛ tɛ tɛmɛ kan jamana ci an bɛɛ de ka fɛnw b'a la a man jamana ma a bɛ jamana la segin kɔfɛ fanga foyi aw yɛrɛ ka kuma foyi tɛ kuma bɔ an ka sigi an ka fɔ faamaw ka dɔ to yen minnu yɛrɛ fana wulilen don mun b'a mɔgɔw fana ka ko dɔw to an ka bɛn an ka kuma kɛ san 3 tɔ man ca san 2 tɔ man ca an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya ala ka kisi ala ka jamana kisi ala ka jamana kisi jamana ka hɛrɛ min ala k'o kɛ e tɛ jamana taabolo ma dɔw bɛ bɔ k'u b'u ka fɛnw de ɲini dahirimɛ b'u senw na u dahirimɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ maa min u ma bɔ olu tɔɲɔnnen don a minnu y'a la olu de tɔɲɔni kɛ dɛ minnu y'a kolo olu de tɔɲɔni kɛ tɔɲɔni dun lahara ka gɛlɛn sa dɛ. minnu taara yɔrɔ kari ka fɛnw kɛ vraiment olu ka ko kɔni hakilitanya dɔɔni b'a ko la parce que jamana kɔnɔ n'i kɛra jamanaden ye ni ɲɛ bɛ tiɲɛni na yɔrɔ o yɔrɔ i kan k'i sen bɔ o la i kan k'i sɔbɔ o la jamana kɛra cogo cogo bɛnbaliya nana cogo cogo jamana kɔnɔ parce que tiɲɛni ye fɛn dɔ ye bɛɛ b'a dɔn n'i y'a tiɲɛ a laban a bɛ tila ka kɛ jamanadenw ka problème de parce que a bɛ tigɛ anw de ka impôt la anw de ka biyɔn bɛ kɛ k'a remplacer donc assemblée ni OTM sagazili min filɛ nin ye vraiment ça a été un problème ne yɛrɛ kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ mais ne kɔni a ma diya ne ye a ma diya ne ye bon hali sini minnu bɛna wuli marché nin na nin ye ça ce n'est pas la solution ce n'est pas la solution donc kuma min fɔra dɔrɔn bɛn ka ko o kan alors jama ka i muɲu an k'an sigi an k'o fana lajɛ. c'est vrai maliyɛnw bɛ se ka bɔ k'u manifester mais min ye k'an yɛrɛ ka fɛnw tiɲɛ tel que assemblée ni ORTM ninnu o ye ka k'an yɛrɛ la de manifestation bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ni si tɛ o an bɛ wuli an bɛ taa manifester min tɛ bɛn a ma an b'o fɔ an b'an exprimer a banna mais de la ka siraw tigɛ mɔgɔw tɛ se ka t'u ka baarayɔrɔw la. an ye marifatigiw bɔ yen de fo ka na ni tɛgɛ dengɔnni ye ka mɔgɔw ta ni tɛgɛ dengɔnni ye mɔgɔ ta dɔ tɛ se ka bɔ kare kɔnɔ k'i b'o gɛn o tɛ laɲini ye ne kɔni bɛ welewelekan min fɔ M5 mɔgɔ minnu bɔra denmisɛnnin minnu b'u kɔ u ka hakili sɔrɔ ala ye minnu ka kalifa minnu la ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ suma an kɔni bɛ min ɲini hali n'an bɔra ka Mali bɛɛ ci an bɛ tila ka na sigi ka kuma de donc nafa t'a cili la an ka bɛɛ kan dɔrɔn an ka gouvernement sigi baara ka kɛ u kana don gouvernement na an ka baara kɛ mais karisa ka taa karisa ka taa karisa ka taa aw kɔnɔ ko olu tɔw tɛ Maliden ye dɔw fana bɛ yen minnu bɛ fɛ jamana kana kala kun kan mais ninnu bɛ yen u caman bɛ yen u ni président ye baara kɛ président ma sɔn kɔrɔ bila o ne bɛ min ɲini ne m'a fɔ n ko président taabolo bɛɛ ka ɲi mais an ka koron a ka baara kɛ ne fɛ o de ɲɔgɔn ɲuman tɛ yen o de ɲɔgɔn adamadenya tɛ yen an ka marifa ko bɔ a la an ka yɔrɔ jeni bɔ a la i bɛ taa yɔrɔ jeni nafa t'a la i bɛ taa assemblée jeni an ka biyɛnw de bɛ taa wari wɛrɛ de bɛ tila tuguni ka ta ka don a la ka dilan a kan ka don ko wɛrɛ la min bɛ se k'an nafa donc vraiment ne yɛrɛ fɛ yɔrɔ ci in nafa ka dɔgɔ dɛ. ne bɛ min fɛ sisan hakili de bɛ nin baara kɛ mɔgɔw ye dusu ta ka bila hakili ɲɛ n'o kɛra dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛɛ de bɛ tiɲɛ san 10 san 7 bɔra a la san 3 san 2 ala maliyɛnw ka dɛsɛ ka u dusu muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ kɛlɛkɛlɛ bɛɛ b'i jo fɛ ni k'i bɛ kɛlɛ bɛɛ ɲɛɲini i b'a tiɲɛ bɛɛ b'i jo fɛ mais an ka hakili bila dusu ɲɛ an ka baara kɛ e m'a dɔn ko dɔ kɛra sa dɔ kɛra yɛrɛ de minɛ ɲɛmɔgɔw olu ka sabali kɔmɔgɔw olu ka hakili sɔrɔ kɛlɛ ma foyi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ hali sini u bɛ ka min fɔ n'a kɛra dɔ den bɛ sa dɔ ka mago bɛ sa ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ taa charbon ta ntɛnɛn ne bɛ taa kungo kɔnɔ anw bɛ min ɲa ɲana ala de b'a dɔn don dɔ la an bɛ se Bamakɔ an ɲɛ bɛ Bamakɔ la mais an tɛ se ka don balaw fɛ dɔ kɛra o tuma ne bɛ min fɛ an ka jɛ ka kɛ kelen ye Mali bɛɛ fa kelen ba kelen maliyɛn den bɛɛ fa kelen ba kelen ɲɛmɔgɔw minnu y'a minɛ k'u t'a bila u k'a kɛ ala kama u ka sabali dɔ kɛra dɛ ɲin bɔra diɲɛ na koko la dɔ kɛra o la
o tuma faamaw k'a lajɛ olu ka segin kɔ kɔmɔgɔw k'a lajɛ olu ka sabali an ka fɔ ka bɛn foyi tɛ nin ko ban ni sabali tɛ foyi tɛ nin balaw ban ni sabali tɛ min bɛna kɛ sisan minnu bɛ k'a fɔ k'u t'a bila olu bɛ min kɛ olu bɛ mɔgɔ minnu mago sa o mago tɛ dilan minnu bɛ sa olu tɛ wuli minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ se ka bɔ u yɛrɛ olu tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'u ma bɔ k'a ɲini du kɔnɔ olu tɛ se ka bɔ o tuma mun nana a ma kɛ tiɲɛni bɛɛ ma wa mɔgɔ kelen tɛ na ni min t'a fɔ ko ne mago tɛ sa o mɔgɔ kelen tɛ yen. Avant de commencer, je pense que la critique est normale dans le jeu démocratique, mais la haine et la violence ne peuvent être acceptées. Donc cette fraction de la population malienne ne peut en aucun cas représenter tout le peuple malien. Le peuple malien, dans sa diversité, compte 20 millions d'habitants. Donc je pense que la désobéissance civile, si c'est un droit constitutionnel, le pillage, les saccages, les agressions ne sont pas aussi acceptés. Donc le peuple malien n'a pas dit son dernier mot et le reste du peuple malien n'a pas parlé. La démocratie qu'on a là, il y a un demandé, mais ni ka hakɛ ɲinitɔ i kana don i mɔgɔninfin wɛrɛ ɲɔgɔn gasi la. Donc ne bɛ to k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna, mais mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ k'o faamu. O ye facteur kelen ye. Facteur filanan fana ye mun ye? Bunahadamadenya hokumu kɔnɔna la, mɔgɔninfin i kan k'i don yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn. Fɛn dɔw bɛ yen u bɛ k'a fɔ o ye tiɲɛ ye, mais yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin i talo yɔrɔ la. Parce que mun n'an b'o fɔ mɔgɔ caman bɛ yen yanni nin gouvernement in yɛrɛ ka na olu tun bɛ gouvernement in kɔnɔna la. Mɔgɔ caman bɛ yen olu y'o gouvernement kɛ ka tila ka nin gouvernement kelen in kɛ, mais olu ma se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan fo sisan de olu bilalen k'a fɔ ko fanga t'u la u tɛ se u ser'u dan na. Olu kun nana wuli ko olu b'a fɔ ko jamanatigi ko nin bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye. Moi je pense que ne yɛrɛ hakilina la jamana ɲɛmɔgɔ tɛ o mara kan ka daminɛ so kɔnɔ de fɔlɔ. Ni mara daminɛna so kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko nin ye fa karisa ye i kan ka fa karisa bonya, mais i b'i ka hakɛ ɲini fa karisa fɛ ka sɔrɔ i ma fa karisa buruja. Mais an bidenw an ka fɛn o fɛn an bɛ mɔgɔninfinw buruja ka sɔrɔ k'a fɔ ko ouais ko démocratie. Elle se pose à chaque fois qu'on parle du peuple. La notion de peuple est toujours diversement appréciée. Bien naturellement, qu'un seul individu ne peut pas s'exprimer au nom du peuple, un regroupement d'individus ne peut pas s'exprimer au nom du peuple, une partie du peuple ne peut pas s'exprimer au nom du peuple, mais chacun en fait l'usage qu'il veut. Mais ce qui est clair, nous reconnaissons, et la Constitution prévoit des choses à la matière, le peuple, lorsqu'il veut s'exprimer, il y a des voies indiquées. Si cette expression n'est pas faite à travers ces voies-là, alors personne n'a la possibilité de pouvoir dire qu'il s'exprime au nom du peuple. Maintenant, nous pouvons dire qu'il y a une partie du peuple qui s'est exprimé, qui a exprimé un mécontentement et que le pouvoir doit pouvoir capter comme signal. Ceux qui nous gouvernent doivent pouvoir capter comme signal pour améliorer ce qu'ils envisagent de faire pour le Mali. Donc aujourd'hui, je le dis, personne n'a le monopole du peuple, surtout quand celui-ci n'est pas inscrit dans le cadre qui devrait l'être. Et surtout quand on voit ces revendications-là qui aujourd'hui sortent de tout cadre légal, de tout cadre acceptable, et surtout avec les débordements qui se font, qui empêchent le peuple travailleur d'aller travailler, qui empêchent le peuple, si vous voulez, de vaguer à ses occupations habituelles. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont accordé cette trêve-là. Nous espérons que cette trêve va se perdurer dans le temps et que le peuple tout entier va se retrouver, et non pas une frange du peuple qui, pour moi, ne peut pas représenter le peuple. Oui, hakilina mi fo ni wati laban nunu na u hakilina de anu kungulo lata mais ani o fana be se ka waleya o fly. Donc oui la ini min ke kecho ta la en faso la nan be jele me mina no e Mali. Olu e Malien to kom na mo re fana be amunu e Malien ti. Ka wuli so komada do fe ko president na no fe mo ka wolanse me fin do fin mi na tenye anga jamana tabulo ere kono anga jamana sharia sun ere no anga constitution olu ere te a waleya mɔgɔsi i ka wuli don dɔ sɔgɔma dɔrɔn ko jamana kuntigi ka taa et puis u bɛ ka min fana fɔ ko ka institution bɛɛ ci institution mɔgɔw de y'a sigi o jamakulu fitinin tɛ se ka wuli dɔrɔn ko k'a ci quoi donc n'o kɛra ça veut dire que n'o olu ka laɲini sabatira sini ni mɔgɔ wɛrɛw wulila a bɛna laban mun na n'i y'a mɛn jamana sariya dɔw de b'a kɔnɔ o dan ninnu a b'o de bonya pour que a bɛɛ ka ye jamana kelen kɔnɔ M5 an balimaw don komi u yɛrɛ balima y'an fana ye cogo min na an bɛ weleweleda min k'u ye dɔrɔn komi jamana kuntigi y'a ɲini k'u kana u ka sigi u ka kuma u k'a lajɛ u bɛ se ka min ta jamana ko la n'u bɛ se ka min fɔ ɲɔgɔn ye